Every menstruating woman deserves dignity, deserves privacy, at the same time deserves to live among the same household. म्हजे पिरियड जावच्या पयलीं म्हाका अशें केन्ना कोणें सांगूं नाशिल्लें. हांवें फक्त म्हज्या केन्ना केन्ना कजन्सा कडल्यान आयकिल्लें की अशें कितें तरी आसता. बट कितें ताका म्हणटा एक्चुअली प्रोसेस कितें तें सुद्दां खबर नाशिल्लें. आनी म्हाका याद आसा आमच्या स्कुलान हांव जेन्ना 6th स्टँडर्डाक आसलें तेन्ना आमकां आपोवन फक्त सांगिल्लें, बट तेन्ना खूब तांणी टॅक्निकल सांगिल्लें, सो तें मातशें अंडरस्टँड जावपाक डिफिकल्ट आशिल्लें. सो पयलीं अशें कोणें केन्ना सांगूं नाशिल्लें. बट जेन्ना म्हाका पिरियड जाले ताज्या मागीर म्हज्या मम्मान ऑब्वियसली म्हाका एक्सप्लेन केलें की कितें आसता तें. सो तें कितें एक्झॅक्टली तें सांगूं ना. जस्ट सांगलें की आतां बायल जाला सो पिरियड जातले म्हणून एवरी मंथ. की कितें आसता खरें कित्याक म्हणून जाता तें अशें कांय एक्सप्लेन करूं ना. सो ऑब्वियसली म्हज्या एजीची कजन्स आशिल्लीं, सो हांवें तांकां विचारलें की कितें आसता. आनी हांव तितलें क्युरियसूय नाशिल्लें प्रोसेसा बद्दल. म्हाका जस्ट कळ्ळें की म्हज्या बॉडीन कितें तरी चेंज जाता. सो म्हाका जस्ट कळूंक जाय आशिल्लें की हाव टू डील वीथ दॅट चेंज. आतां बाबा पिरियड जाता जाल्यार हांव कितें करूं, मे बी यूज ऑफ सॅनिटरी पॅड्स ऑर जस्ट टू मॅनेज इट. म्हाका ताज्या फाटल्यान कितें तें म्हाका इतलें एक्सप्लोर करपाक तेन्ना नाकाय आशिल्लें. सो बट मागीर तें इल्लें इल्लें बिल्डअप जावन कळ्ळें. सो युजली आवर बॉडी डजंट वर्क लायक क्लॉकवर्क. हांव कोणाकूय अशे तरेन सांगता की आमी परफेक्ट ॲट ऑल पॉयंट्स आमची बॉडी नासता, करेक्ट. देर इज ऑलवेज अ वेरिएशन म्हणजे आमी म्हणूं येता एक बॉडीनूच आमच्या एक डिफेक्टा खातीर सुवात दवरिल्ली आसता जंय विच इज अलाउड. सो बाय दॅट लॉजीक वी काउंट एनीथींग 28 म्हणजे 28 दीस प्लस मायनस 7 दीस इज अ नॉर्मल सायकल. खूब भुरगीं येतात आनी 2 दीस पिरियड फुडें 3 दीस पिरियड फुडें खूब काचाबूल जातात की हें अशें नॉर्मलूच काय, हें अशें हें काय. तर खुबदां 2-3 दीस इतले सुद्दां न्ही, 7 दीस फाटीं किंवा फुडें हें आमी नॉर्मल सायकल म्हणटात, नॉर्मल पिरियड. तातूंत आय वूड लायक टू ॲड आतां नॉर्मल फ्लो कितलो. आतां खुबदां जांकां ब्लिडींग जाता, नॉर्मली प्रत्येकाचें ब्लिडींग वेगळे वेगळे प्रमाणे आसता. थोड्या लोकांक एक सर्टन हेवी ब्लिडींग नॉर्मल आसता, थोड्या लोकांक मातशें लायट ब्लिडींग नॉर्मल आसता. आनी वॉट दॅट अगेन हॅज अ म्हणजे टायम हें म्हणजे कशे तरेन म्हणपाचें की जर फ्लो प्रत्येकाचो अशे तरेन जाता की इट इज अबाउट अरावंड 5 to 25 ml म्हणजे एक कप 2 cups पर डे अशा तरेन जर जाता, इट इज अबाउट अ नॉर्मल सायकल. अगेन क्लॉट वतात, खूब जाणां येतात क्लॉट वतात, बारीक क्लॉट, आमंड सायज्ड, कॉइन सायज्ड क्लॉट्स विच आर नॉर्मल फॉर वुमन टू पास, बट लार्ज पाम सायज्ड क्लॉट्स, हातायेदे क्लॉट्स, हे क्लॉट्स एबनॉर्मल. तर आमच्या बॉडीनूच अशें सामकें नॉर्मल म्हणजे सामकें त्याच दिसा तशेंच जावंक जाय, तशेंच ब्लिडींग जावंक जाय हें अशें नासता. खुबदां वेरिएशन्स जातात, कित्याक तर एजा प्रमाणे स्ट्रेसाच्या प्रमाणे सुद्दां वेरिएशन्स जातात. सो नॉर्मल सायकल आय कॅन से लेंथ ऑफ द सायकल म्हणजे एक पाळी म्हणटा ती एका म्हयन्यान प्लस मायनस 7 days. फ्लो ताजो असो आसचो की तो त्या बायलेक has been normally followed by that woman असो आसचो. क्लॉट्स आसात जर गेले जाल्यार ते ल्हान सायजीचे आसचे. पेन म्हणटा ती बी एक नॉर्मल हें जावन आसता, पेन म्हणटा ती बी एक नॉर्मल फिनॉमिनन आसता. आनी वी से पेन दॅट कम्स एका दिसा ती पेन आसली, चड हेवी नासली, चड एक पेन किलर घेवन ती पेन जर कमी जाता आनीक ती बायल आपले रेग्युलर कामां करूंक शकता, अशें असलें जाल्यारूय आमी ताका नॉर्मल पाळी म्हणटात. मासीक पाळी ही सैमीक प्रक्रिया असली तरी शरीरान जावपी बदलांक लागून केन्ना केन्ना त्रास जाता. अशा वेळार वखदां गुळयो घेवप कितले सारकें? समटायम्स इट इज नेसेसरी की थोड्यांक खरेंच जायना आनी आमी म्हणटा की सदांच टॅबलेट घेवप ना कितें जाता. बट एक एकदां खरेंच जायना, सो तेन्ना आय वूड से की टॅबलेट घेतल्यार चलता. बट दॅट टू की चड फ्रिक्वंट जाता जाल्यार ऑब्वियसली कन्सल्ट करपाक जाय गायनेकोलॉजिस्ट. इफ युअर पेन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द पेन किलर म्हणजे तुमकां जर पेन किलर घेवन सुद्दां जर ताजो कांयच परिणाम जायना, रिलीफ बिलकूल मेळना, पेन तुमची अशी तरेन जाता की तुमच्यांनी दीस रात कांयच करूं नजो,
तुमकां टॉयलेटीक म्हणजे संडासा वटेंतल्यान रगत वता, पोटान अशी पेन जाता, तुमी घुंवळ्योन पडटात, अशा तरेची सिवियर प्रमाणान जेन्ना पेन जाता तेन्ना तुमी दोतोराक दाखोवप हें अत्यंत गरजेचें आसता. नॉर्मल पेन, आतां पेन, पिरियड पेन हे दोन तरेची आसता, एक एबनॉर्मल पेन, एक नॉर्मल पेन. पण केन्ना केन्ना ही नॉर्मल पेन जी हांव म्हणटा तीच इतली तरेन जाता, इतले व्हड प्रमाणान जाता की ती सहन करपाक सुद्दां खूब त्रास जाता. सो द एडवायस हियर I would give is take a painkiller before the pain becomes too much. Period pain अशी तरेन आसता की जर पयलीं म्हज्यान जमतलें म्हणून टायम काडलो जाल्यार ती एक अशे तरेन येता की मागीर ती सहन जायना आनी आमच्यांनी मागीर आमचें रेग्युलर कामूय जायना. सो एका म्हयन्यांतल्यान ते 1 किंवा 2 पेनकिलर घेवन कांयच जिवाक त्रास जावचो ना, इफ नो एलर्जीज टू द पेनकिलर. आनीक दुसरें म्हळ्यार जर बरे भशेन तांणी म्हणजे ते पेन कमी जावन तांचे प्रोडक्टिविटी वाडटा, ते लायफान म्हणजे कितें तांचो दीस आसा तो करूंक शकतात, कित्याक सगळ्यांकूच सवलत नासता सुटी घेवन बसपाची, तर मुद्दमून घेवची. तरी तुमकां दिसलें की ही पेन सादी न्हय, ही चडूच जाता, जाल्यार मुद्दम दाखोवचें दोतोराक, कित्याक ताजे भितर खूब रिजन आसूं शकता की कित्याक ती पेन इतली सिवियर जाता. पण ना जाल्यार more or less my advice would be take a painkiller before the pain becomes too much. Secondly, there are other ways of dealing with that pain as well. So hot water bag घेतलें, खूब जाणांक एक्सरसाइज केली, योगा केलें, एक्सरसाइजान एंडोर्फिन्स रिलीज जाता, योगान स्ट्रेचिंग जाता. these are these alternate ways of dealing with pain. आणि जर कांयच ना जाल्यार डेफिनेटली देर इज अ पेन. आजकाल पाळी बेगीन येवप वा पाळी अनियमित येवप अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. कितें आसात काय हाचे फाटली कारणां? थोडे फॅक्टर्स एक आसा की आमकां अवेरनेस रोखडे जाता की एज कम्पेर्ड टू अवर जनरेशन, आतांच्या भुरग्यांक रोखडेच दे नो एवरीथींग, लायक देर आर सो मेनी सोर्सीस एंड विदाउट आस्किंग अस की ती आपल्या आपूण इन्फॉर्मेशन सोदून काडटात. इवन द फूड प्ले एज एन इम्पॉर्टंट रोल की तातूंत हॉर्मोन्स इंजेक्ट केल्ले आसता, स्पेशली मीट, चिकन, वीच अफेक्ट्स अवर बॉडी आनी बेगीन ग्रोथ जाता. तशेंच एक रिसर्च हांवें हालींच वाचिल्लो की परफ्युमान थोडे जे केमिकल्स आसा दॅट ऑल्सो ट्रिगर्स हॉर्मोन्स आनी बेगीन मेन्स्ट्रुएशन जावं शकता. प्लस क्लायमेट आनी इवन दे आर सेयींग की आफ्टर सर्टन डिकेड्स की ते एज विल गो डावन. सो आतां 8 वर्साचे सुद्दां भुरग्याक जाता. सो इट्स लायक दे आर नॉट प्रिपेर्ड. आनी खुबशे म्हजे सुद्दां रिसर्चान जेन्ना विचारताले हांव चलो आशिल्लें जाल्यार बरें येतलें आशिल्लें की तांकां त्रास जाता ल्हान भुरगीं आनी सो बट देन दॅट्स हाव दे हॅव टू मॅनेज. बट आतांच्या टायमार बेगीन सुद्दां जाता. मे बी इट्स बिकॉज ऑफ आर लायफस्टायल, आमी कशी खाता, आमचें फूड, घरा कडेन सुद्दां आमी हेल्दी खावप म्हणजे आमचे ते घरा कडले सुद्दां मातशें तेलकट जालें जाल्यार सुद्दां त्रास जावं शकता. ऑर द कायंड ऑफ मेडिकेशन्स वी यूज, नाल्यार आमचे स्लीप सायकल, स्ट्रेस ह्या टायमार खूब जाता. भुरग्यांक खूब बेगीन जाता म्हणजे एकेडमिक स्ट्रेस जावं शकता, मे बी तांकां फुडें जॉब स्ट्रेस. सो असले चड गजाली आतां स्ट्रेस हो फॅक्टर खूब तातूंत इनवॉल्व जाला. सो ताज्या खातीर मातशें बेगीन सुद्दां येता आनी इरेग्युलर सुद्दां जाता. जाल्यार पयलींची लायफस्टायल जी आशिल्ली कश्टाची, आमी म्हणजे बायलो सुद्दां फिजिकल कश्ट खूब करताली. आनीक प्रॉबली बिकॉज PCOD, PCOS हे जे फिनॉमिनन आसा तातूंतली बी 2 तरां आसा, लीन अँड ओबीज टायप्स. आनी खुबश्यो गजाली जेन्ना तांची ट्रिटमेंटूच ही की फिजिकल एक्टिविटी करा, तुमची ट्रिटमेंट जातली. सो पयलींची जी लायफस्टायल आशिल्ली ती अत्यंत म्हणजे कश्टाचें काम करताल्यो, बायलोय बी करताल्यो, मोटरसायकली इतल्यो नाशिल्ल्यो, चलून भोंवताल्यो. आनीक जेवणा खाणां आमी चडशीं घराच जेवतालीं. आमीच जर पळयलें, आमी ल्हान आसतना आमच्या मम्मी पप्पा बरोबर आमी कितलेदा भायर वतालीं जेवपाक, हॉटेलांनी वतालीं जेवपाक, 15 दिसांनी किंवा म्हयन्यान एकदां वतालीं. आनी आजकाल जर लायफ पळयलें जाल्यार तें कितलें चेंज जालां. आमी
कोक आणि पेप्सी कितली पिताली आणि आजकाल आमीच पितात आणि आमच्यो धाकल्यो जनरेशन्स द यंगर जनरेशन्स आर ऑल्सो हे सो ऑफकोर्स हे जे टेंडन्सी पयलीं सुप्त आशिल्ल्यो पयलीं कळनाशिल्ल्यो कित्याक तर आमची जी नॉर्मल लायफस्टायलूच आशिल्ली तातूंत त्यो कंट्रोल जाताल्यो त्यो आतां चडांत चड दिसूंक लागल्या कित्याक तर चान्सीस ऑफ आवर लायफस्टायल गेटींग अफेक्टेड आर मोर and that is what is causing them to show. So definitely it is on the rise. परत हांव अशें म्हणू शकता की इट इज अ ब्लेसिंग की म्हाका रेग्युलर जाता पिरियड्स म्हजे आनी जेन्ना की इरेग्युलर जाता म्हाका ताज्या फाटल्याचें रिजन खबर आसता मे बी हांव त्या म्हयन्याक चड एक्सरसायज करना चड मातशें जंक चड खावप जाला तेन्ना म्हाका कळटा की मातशें इरेग्युलर जाला म्हणून सो जेन्ना अशें थोडेच फावटी जालें आसतलें की मे बी 10 days डिले सो इट इज समथींग नॉट नॉर्मल फॉर मी सो तेन्ना हांव ऑब्वियसली चिंत्ता की मे बी डॉक्टरा कडेन वचप बट तेन्ना हांव आय ऑब्वियसली टेल माय मदर म्हज्या मम्माक सांगता सो ती म्हाका सांगता की हे करया मातशें कितें पळोवया या जाल्यार या बट देन हांवें अशें फेस केलां की म्हाका जालें म्हणून अशें म्हाका केन्ना वचपाची गरज पडना फॉर माय इरेग्युलर पिरियड्स. इन अ इयर एक सायकल केन्नाय जर चुकून तुमची मिस जाली जाल्यार डोंट पॅनीक दॅट इट इज PCOS बिकॉज मेन्सीस जशे आसा आमचे ते खुबशे इज अ कॉर्डिनेशन बिटवीन द ब्रेन द ओवरी द युटरस सो हे सगळे कॉर्डिनेशन बसपाक थोडोसो वेळ लागता सो युजली हे कॉर्डिनेशन स्टार्टींग ऑफ पिरियड म्हणजे एक नवेच भुरग्याक पिरियड सुरू जाले आनी एंड की आता पिरियड त्या बायलेच्या सोपत आयल्या हाज्या मदीं हे कॉर्डिनेशन चडशें लागिल्लें नासता ते सगळें जाग्यार पडटा म्हणसर सगळो वेळ जाता सो PCOS हे कंडिशन आमी युजली मागीर डिटेक्ट जाता खूबदां जे ल्हान आसतना आमकां दिसून येता ते एक 20 वर्साचे म्हणसर सगळें जाग्यार पडटा कित्याक हे जे कॉर्डिनेशन आसता ते बशिल्लें आसता सो PCOS this is again looked in a little elder एज ग्रुप जांकां पिरियड्स बिलकुल इरेग्युलर येतात सामके टायमशीर येनात अशें एक न्ही अशें खूबदां जाता दुसरें तांकां ब्लिडींग खूब कमी जाता किंवा खूब हेवी जाता जेन्ना हो इरेग्युलर पिरियड जावन जेन्ना येता तेन्ना खूब कमी जाता खूब हेवी जाता अगेन हाव अनदर वुमन कॅन डिटेक्ट इट इज द पेन दॅट आय डिस्क्रायब्ड बिफोर की सिवियर पेन that may not be PCOS but that may be other symptoms like fibroids, endometriosis. सो हे सगळे बाकीचे कंडिशन्स असतात सो हांवें जे तुमकां स्टार्टिंगाक आमी उलयलें तातूंतल्यान कितेंय बी जर एबरेशन जालें कितेंय बी तातूंतल्यान भायर सरलें जाल्यार दोतोराची हें घेवपाक एडवायस घेवपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. पाळी फाटी फुडें करपाचे जातात यत्न हे बरोबर काय? पर्सनल ओपिनियन म्हाका अशें दिसता की पयलीं ह्यो गजाली जेन्ना सुरू जाल्ल्यो खुबशे आतां चवथ जाली हें जाली की कितल्योश्योच बायलो येतात आनी सगळ्यांचे तेच कन्सर्न आसता की पिरियड फुडें काडपाक जाय म्हाका दिसता हें जेन्ना जाल्लें अशी जेन्ना पद्दत आमच्या समाजान आयिल्ली तेन्ना अशे विचार आशिल्ले की बायलो इतले दिसभराचें काम करतात आनी जशें आमी उलयलें कामूय खूब त्रासाचें आसतालें रगड्यार वांटप आयदनां धुवप ती आनी देवस्पणाय खूब आसताली सो मे बी अशे तरेचो एक विचार आशिल्लो की जेन्ना बायलांक पिरियड तो आयलो तेन्ना तांकां रेस्ट दिवया कित्याक बायलोय उलयनाशिल्ल्यो पोटान दुखता त्रास जाता सांगनाशिल्ल्यो सो तांकां ते रेस्ट दिवया. आजकालच्या समाजान जेन्ना आमकां वी हॅव एक्सेस टू मेडिकेशन वी हॅव एक्सेस टू हेल्थ केअर आनी आमी समाजूय बी आमी म्हणजे ऑलमोस्ट वी आर एट द सेम लेवल विथ मेन वी आर वॉकिंग एट द सेम लेवल विथ देम तेन्ना हें कितलें रेलेवंट इज अ क्वेश्चन की बाबा हें इतले त्रासान टेन्शनान त्यो गुळयो घेवन पिरियड फुडें व्हरप पिरियड फाटीं व्हरप इज अ क्वेश्चन बट दॅट इज माय पर्सनल ओपिनियन. In a society, I understand a lot of things are at play, a lot of beliefs are at play, a lot of faith is at play. अशें आसता तेन्ना जर केन्नाय मदीं टॅबलेटी घेवच्यो पडल्यो पिरियड फुडें व्हरपाक इट रियली सायंटिफिकली डज नो हार्म. टॅबलेटी घेवन पिरियड फुडें व्हरप ऑर बेगीन हाडप
हाजो व्हडलो तसो कांय म्हणजे रिजनूय ना, अनलेस कोणाचे पिरियड इतले पेनफूल असता की तांकां ते त्या वेळार अवॉइड करपाचे असता. टॅबलेटी आमी घेवन जेन्ना फुडें पिरियड व्हरतात तोय पिरियड तितलोच पेनफूल जाता. खूबदां जेन्ना हो प्रोजेस्ट्रॉन टॅबलेट घेवन पिरियड फुडें व्हरता तेन्ना तोय पिरियड बिकम्स अ पेनफूल पिरियड. सो एज मच एज पॉसिबल आय वूड से लेट युअर सायकल बी द वे इट इज, इफ इट इज इन द नॉर्मल रेंज. आणि जर कितें दिसलें फाटीं फुडें देन ऑलवेज कन्सल्ट अ डॉक्टर. मासीक पाळयेच्या दिसांनी स्वताची काळजी घेवप खूप महत्वाचे. किती जतनाय घेवपाक जाय ह्या दिसांनी? ब्लड इज अ व्हेरी कितें म्हणटात तें व्हेरी गुड कॅरियर ऑफ मायक्रोब्स ऑर खूब बेगीन ताका इन्फेक्शन जावं येता. सो पिरियड जेन्ना जाता, बायलांक जेन्ना मेन्सीस जाता तेन्ना इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट दे मेंटेन प्रॉपर हायजीन. आता मेन्स्ट्रुअल हायजीन प्रोडक्ट इज अगेन पर्सनल चॉयस. प्रत्येकाक जाय ताणें जाय तसो कम्फर्टेबल आसा. प्रत्येकाचे ते डिपेंड्स ऑन देअर सोशियो इकॉनॉमीक स्टेटस. तांचे बाबा तांचो वॉट देअर इनकम इज, वॉट एक्सपोजर दे हॅव इन द सोसायटी, आणि वॉट कायंड ऑफ थॉट्स दे कॅरी, हाजेर प्रत्येक जाण चुजीस वॉट मेन्स्ट्रुअल हायजीन प्रोडक्ट दॅट दे यूज. माय ब्रॉड एडवायस वूड बी मेन्स्ट्रुअल हायजीन प्रोडक्ट जो तुम्ही वापरता, तो पॅड आसूं, तो कप आसूं किंवा तो टॅम्पॉन आसूं, यू एटलिस्ट चेंज इट एवरी 6 hours. 6 वरांनी तुम्ही तो मेन्स्ट्रुअल हायजीन प्रोडक्ट चेंज करा. तो लागू, तो स्टेन जावं किंवा तो न जावं, मॅक्झिमम 6 वरांनी तो तुम्ही चेंज करा. दॅट इज माय फर्स्ट एडवायस. सेकंड एडवायस इज मेक शुअर यू हॅव त्या दिसांनी न्हावप धुवप हे सारके टायमशीर करात. कितें स्टेन जालें जाल्यार ते चेंज करात. पॅन्ट स्टेन जाली हें जाली जाल्यार यू चेंज दॅट पॅन्ट आनी यू वॉश दॅट पॅन्ट. इफ तुमी रियुजेबल प्रोडक्ट वापरतात जाल्यार तो परतो वापरच्या पयलीं सॅनिटायज करात. सो गायडलायन्स प्रत्येक प्रोडक्टाचे सारके दिल्ले आसा. आतां आमकां इंटरनेटाचेर घाल्यार सगळेंच मेळटा. सो मेन्स्ट्रुअल कप आसले जाल्यार ते कशे तरेन सॅनिटायज करप. कपडो वापरतात, वी आर बॅक टू युजिंग रियुजेबल क्लोथ बिकॉज वी नो दॅट इफ वी सॅनिटायज इट प्रॉपरली देर इज रियली नो प्रॉब्लेम. आय गेस when this problem started it was when there were no standardization की कशे तरेन ते हें करप, लीप करप, कशे तरेन ते क्लीन करप ज्या तरेन इन्फेक्शनाचो बी प्रॉब्लेम जावचो ना. सो आतां जे रियुजेबल प्रोडक्ट्स आसा ते जर बरे भशेन क्लीन करून रियूज केले जाल्यार आय थिंक दॅट शूड डू व्हेरी वेल. हायजिनीक म्हळ्यार बेसीक जे आसा ते आमी जेन्ना कितें सॅनिटरी नॅपकीन यूज करता किंवा मेन्स्ट्रुअल कप यूज करता कोणूय जाल्यार ते फ्रिक्वंटली चेंज करप कशें करूंक जाय तशें. बेसीक वीच इज हॅवींग बाथ रेग्युलरली आनी त्या टायमार मोस्टली करपाक जायच. समज कोण करना जाल्यार सुद्दां तांणी त्या टायमार तो करपूच जाय. अपार्ट फ्रॉम दॅट हॅवींग एक्सेस टू क्लीन टॉयलेट्स जंय मे बी आमी स्वता क्लीन करूं शकता तशें कितें तरी आसपाक जाय. एन्ड जस्ट टेकींग केअर ऑफ युअर सेल्फ, जस्ट रेस्टींग, की मातशें रेस्ट घेवप, बरें खावप त्या दिसांनी. मासीक पाळये भोंवतणचे चुकीचे समज ना जावपाकूच जाय ते खातीर यत्न जाय. एकदा एक बायल आयिल्ली हातपाय कडकडटा म्हणून, आनीक जेन्ना हांवें विचारलें कितें जालें, हातपाय कडकडटा, काळीज धडधडटा, दोळ्या मुखार लायट अशी हें जाता, भिलभिलता. कितें जालां बाय, कितें जालां, कित्याक तुका त्रास कितें जाला? मागीर जेन्ना विचारलें तेन्ना कळ्ळें की पिरियड येवना म्हणून 2 ब्लॅक कॉफी नीट पिवन तें आयिल्लें. 2 ब्लॅक कॉफी जेन्ना इतल्या म्हणजे भायल्यान कफेंतल्यान घेवन जेन्ना ते व्हडा प्रमाणान इतलो कॅफेन जेन्ना घेता तेन्ना बॉडीन कितें ना कितें रिएक्शन जातलेंच आनी तें घेतलें म्हणून पिरियड काय येवचो ना. सो दिस मिथ अबाउट इटींग लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स टू प्रिपोन मेन्सीस, पपाय खाली आनी प्रत्येक जाणें तें नवें कितें तरी खालें म्हणून सांगता आनी ते ताजो आनी सायंटिफीक बेसिसाचो कांयच संबंद ना. की पिरियड तो हाडपा खातीर गुळयो चॉकलेटी खावप किंवा च्या, ड्रिंक हर्बल टीज, ड्रिंक कॉफी in such high amounts that it can affect your normal well-being and normal happiness.
इज नॉट एडवायजेबल. बिकॉज पिरियड जो आसा अगेन आमी म्हळा तसो केन्ना केन्ना स्ट्रेसान फुडें वता, केन्ना केन्ना टेन्शनान तो फुडें वता, केन्ना आमी म्हणटाली तशें पयलीं एग्जाम येताली तेन्ना पिरियड फुडें वतालो. की अशे तरेचो हो प्रकार आसा की आमचे मायंड आनी आमची बॉडी इज व्हेरी वेल कनेक्टेड अँड मेनी अ टायम्स दॅट पिरियड डिले मे जस्ट बी एन एबरेशन आनी फुडले फावटी पिरियड आपले आपूण तो करेक्ट जाता. ते सारकें आसा. म्हणजे हांवें खूब कडेन पळयलां की मेन्स्ट्रुएशनाक अशें जस्ट आमी म्हणटा की भायर जाला. आमी जो वर्ड आमी यूज करूंक जाय सो दॅट भुरग्यांक सुद्दां कळटलें कितें आसा ते तितले कळना. सो म्हजी 2 भाव, म्हणजे एक भयण आनी एक भाव आसा सेम एजीची. सो म्हज्या भयणीक खबर आसा की कितें पिरियड्स आपल्याक जाता म्हणून, आनी भावाक खबर आसा ताका कितें तरी जाता बट ताका खबर ना की ताका कितें जाता तें. सो आमच्या घरान अशें केन्ना जावना की दोगांयकूय बसून दोगांयकूय बरोबर सांगलां. स्कुलान सुद्दां आमकां कशें आमकां गर्ल्सांक सेपरेट सांगताली, बॉयजांक सेपरेट सांगताली. सो मे बी आमी थ्रू एज्युकेशनूच तांकां समज बॉयज आनी गर्ल्स बरोबर धरून तांकां सांगलें अबावट द प्रोसेस आनी कितें जाता इन सिंपल लँग्वेज. जशें हांवें पयलीं सांगिल्लें, म्हाका सुद्दां 6th स्टँडर्डान सांगिल्लें बट तो खूब टॅक्निकल प्रोसेस सांगिल्लो. सो मे बी ते त्या टायमार कळुना. सो मे बी थ्रू आमचे खूब मिडियम्स आसा एज अ कल्चर, मे बी थ्रू मुवीज ऑर मे बी थ्रू थोडे मेन्स्ट्रुएशन फेस्टिवल्स बी सेलिब्रेट करता इंडियान. सो तातूंतल्यान समज आमी तांकां सांगलें की अशें अशें कितें आसता सो तशें करूं शकता. आनी अदर थिंग इज पेरंट्स गिवींग एज्युकेशन टू पेरंट्स. लायक पेरंट्सूच फर्स्ट कॉन्टेक्ट आसता जी भुरग्यांक ताज्या बद्दल सांगता. सो पेरंट्सांकूच सारकें अवेर करप की कशें भुरग्यांक सांगूंक हाज्या बद्दल. कित्याक फर्स्ट समज पेरंट्सा कडल्यान तो टॉपीक एज अ टॅबू गेलो जाल्यार ते तशेंच उरता. सो समज पेरंट्सांकूच पयलीं शिकयलें, मे बी पेरंट्सांनी एक स्टेप घेतलो की आपल्याक शिकूंक जाय की आपल्या भुरग्याक कशें सांगूंक जाय आपणें, जाल्यार पेरंट्सांक शिकयलें जाल्यार मे बी ते भुरग्यांक फुडें तशेंच वतलें. Because I see a lot of young girls, I see that they are very open-minded about the situation now. Because we said young girls, the minds are closed in the older generation. So it is very important to reach them, that generation, who hopefully for the sake of their children will now change. जेन्ना हांवें वाचलें मेन्स्ट्रुएशन हट्स म्हणून, one girl recently died of a cobra sting in a menstruation hut in India. आणि अशें जेन्ना प्रकार अजून इंडियेन जाता दॅट मिन्स की वी हॅव टू रियली स्पीक आउट फॉर दीस की मेन्स्ट्रुएशन इज नॉट अ टॅबू. इट इज अ व्हेरी रेग्युलर नॉर्मल फिनॉमिनन which is body's natural instinct of reproduction plays there. And every menstruating woman deserves dignity, deserves privacy, at the same time deserves to live among the same household. तर चडान चड हाज्या बद्दल डायलॉग आसूंक जाय. स्कुलांनी आमी वचून भुरग्यांक कडेन उलयतात पण पेरंट टिचर्स मिटिंगाक नोबडी कॉल्स अस to talk to the parents, talk to the people who are actually bringing up these children about how to address their needs. So wherever possible opportunity melta tenna I think more and more dialogue should happen. The voice for Koi.